Be usa ka tinuod ni gibanggaan matud pas baka. Namatay. Live report. Daghang salamat katong dyan katong Philip papatay na nga o patay ang usa ka 60 anyos nga lulo kini man matong paggisungag sa iyang binuhi nga baka diri sa Bernis sa pasado alas 2 ang atak na sa hapon sa adlaw Martes Pebrero 3, 2026 dito sa barangay Kanhabagatan o Kanhabagat sa lungsod sa Medellin. Ang namatay kailang nga si Vivencio Inot sa 60 anyos o gamulupyo sa barangay Kanhabagat sa bawang lugar. Si Police Corporal Christian Brebas sa Medellin Police Station ibutya nga section of Cebu 8.3 nga subay sa ilang blatter ang gigamatay sa biktima gisungay sa kaugalingong baka. Ang mao nga biktima tungod sa nadawat nga taho ang Medellin Police miresponde sa lugar sa Nituan aron susingon ang maong report sa ilang nakuha base sa kini sa nakuha nga mga kasayuran sa ilang investigador mao'y ilang nadawat nga gingong gisungay ang maong biktima sa baka. Madro de Berbas nga posibleng magkonsidera nga sirado na ang kaso nini tungod kay wa may mapasakadong kaso ilabi na nga ang mananap ang maong nga dalambigit nga suspect samtang sa inabi sa XFM Cebu 8.3 nga Turasaba kang Clara Inot asawa sa namatay madro nini nga dili siya mutuo nga namatay ang iyang panuman gisungay sa baka kundi ang gigamatay nini ang pagkatagay sa kasing-kasing si Rigor mao ang baka o kini panga sa baka kadabanjali nga gitugway sa iyang bana una kini napalgang patay diyan ang hapon sa adlaw nga Lunes. Mato deklara nga napalgan ang kini mao nga iyang bana do sa baka diyang nagitan kini siya kamanghuran nga anak do hinoy samad ang iyang bana sa iyang ulo apan nagtuo kini nga sa pagka hagba dihang nga gitake giangkor sab sa asawa nga do hinon usa ka higayon nga gisungay ang iyang bana sa ilang baka apan dili kini nga baka karon nga mao nga na paniog si Rigor karon ang kasamtangan nagyabos nilang gihapon sa tugaran og humas sa mga panghitabo ang kini mong pagkabanjali ang Philip nagaron dia sa ilang balay ato paminawan pamahayag sa asawa sa mga biktima nga si Clara Inot. Sa di pa na to paminawon ka tropang benta sa atong iklaro fake news din ning giingon nga namatay kay gisungag sa baka. Yeah, mao na ang katabanjali base kini sa kuan kani nga report sa Medellin kay mao po inabot sila mao po nga nagablato katabanjali katapang Philip nga gisungay sa baka kini mga biktima nga si Vivencio Inot but ang asawa nga si Clara yang gibarugan nga dili kani ang pagkamatay dili ang pagsungay sa baka kundi ang pagkatagi kay niya nang gabi sa kuan katabanjali niya nang kaning gabi sa Martes Lunes nga kani yang ba na matupa nga doon na gimo nga kanang pagbamugnaw mato pa nga gitugnaw siya mato nga purag kumbaga naglaki ng lawas di ba o nya mato nga pagkabuntag sa iyo mga alas 7 tag na ang iyang schedule sa pagtugos baka dapat kini siya magkauli og kini mga alas 11:30 tag sa buntag apan neto mga tungora sa adlong Martes wa na kini magkauli mato nga nabalaga sila gipangita ni Clara yan ba na nangita bagi nga makita hangtod nga debut ang alauna wa pagyapon so ang iyang mga nagkatapansan ni nikaw na paniod to netong adlaw nga Martes ito nga pagka alas 2 hapon dihang may ikaw kani manghurong anak dito na napalgan nga kaning nagbiyod ang kani iyang amahan tungos baka lang gito ang wala ginabuhi unya nay asamal sa ulo gamay nga madto pagkataban sila nga posible gito sa sawa nga kani nabagdak o kaning ang burag nay solid nga kaning gamit o kaning bato ba mo posible nga matay o kani dito na pagdungayang ang kini mo biktima katabanjali katabilit Basig na tagak ni katropang Benji nga nanugway ram ni siya no. Sabi ni mo sakay ni baka. Yang pagtugoy kaya may mga tao nga musakay sa baka napayuban mo guyod lang. Ako ni adto musakay mo ko. Tinon. Musakay ni sa tas. Guwang naman ni katropang Janli basig ni collapse ang gid ka ni. Depende la sa kuan sa Pero wag yun nakakita nga gisungay siya. Negative katabanjali gawas na ito yang kamahorong anak nga mo'y dito na nga kuan dito na nga na palkay nga nasa ubos tungos baka kini mga biktima ang kani man kung pag-iwan nga kini gisungay sa baka kay doon na may history ko katabanjali kato pag Philip kini mga biktima wa ko masulti nanay kung usa ning tuiga but na history nga kausa gisungay ni sa baka but dili ning baka karon nga mo'y nabaliog nga
mo ini sungay kaniya katrapag So sa una naa na din ni history nga gisungay is baka. Yeah, di ba, Pero di ni maong baka haron. But Luyas dili ni baka mao na karon pasangin baka lang lahi ni. Di ra ba nakatubag ang baka? Di ka dipinsa. O sa may Kagahapon pong atong gunos gidol- baka tals. Kagahapon sa Evangelio at kagahapon si Rigor ato gidol lingo-lingo man. Di lagi to siya. Mao tayo gitawag Gilingo ang baga. ay. Full guy to, full guy tong baka. Daan pagiloy ba? Pero doon na gini sakit nga high blood. Kaya ang kuya man nag-atakihon niya, way sakit. Ya, sa ingon sa asawa nga na siya kanang sintomas sa high blood kada Evangelio. O niya ang to ito nga gabi sa Lunes na ginamo ni mamugno siya ba sa posible. Nanay Nga mo gimo, dito ang niya lawas. nga pagabuntag mo to nga ganang nadadala to ba? Ang sitwasyon nga mga giatake tungod po sa kainis panahon dito matungura diya sila dapit kada Evangelio kada Philip baong giatake kini ang bana. But iyang klaro nga wa di namatay tungod sa pagsungay sa baka kada Evangelio kada Philip. Way bunog. Kaya may ilhaman na nimo, gisungay naisamad. nis baka. Possibly na isamad, Naisamad. sungay or mga garas baka. Nay samad sa ulo bat kanang gamay Kasi pagkapantok. nay busot gamay unya Uy. again siyang lawas mao na pero sa kung ang asawa ka naman sila ka Philip ang iyang pagtungaway pag hitabo nga pagsungay is back nga to simbana. Wala na. Palihog ko na kong play katropang Dr. JJ. Paminaon sa nato katropang Benji ang pamahayag sa asawa. Ya, di ba na pa may sasawa? Ako mga man, Benji Talisiko sa XFM. Niyari ko kay para matinawan ba kung sige tinuod kaya ni dawat sa mo. Matod palagi nga kanistatay. Giingong na kabsos ka na ba ito kay gisungag sa baka yang gitugway. Ikaw mo pisip aso. Okay, share ko naman pasig tinuod. At least po ba nga matinawan publiko o gusto tinuod ang nahita ko kantatay. Kana siya nagtug mga alas 10 pasado nang muadto na siya og baka kay magbalhin. Karat everyday AM gina. O ay na gina siya magtugayan. Nya. Nahibong nami ana niya ngano mangwala jud ni uli mo na nangita mi diha rasad ko nangita sa bakante. O may katuyan tugayanan sa una kay kanang diha ra man gyud dapit kanirang tungod sa mga baluyo sa balay. Di ba galing tugwayan ng limaw no? Diha niya. Diha ra gyud sa luyo sa among balay niya. Nahibong mi ana niya nga anong naabot na siya dito sa tumoy. Ya, wag gyud mi nagtuo nga mayon ana di nahitabo kay nagtuo ra ko kay kani gud ilahan ni kaning sunod sa among balay kay magkuan man na sila magtanom og kamunggay. Pero Yeah. kasi ka-discover kagahapon. Ang gipampangita man ni nako sa kong anak. Sige nag kay gipapangita na nako sa kong anak nag-asa gid siya dapita kay anang pag adto na mo pagka alas 12 mga alas 11 or alas 12 ba to ni ana man siya nga naglingkod nga musunod ra siya kay mukaon kay nahibong na may nga nang wala na siya ni uli. So baga alang ten ang subot gitugo ang kabaw abang baka nya wala siya muli kay unta niya gipaabot kay maniud to. Oh maniud to. Tapos mao to nga inyo gibangita mga usa oras ning sugod mo bangita. Mga alas 12 kapin. Ngayon So ana. tago man nga ano mo to. Oh, ako wala pa ko ni kaon. Kani pa ako umaga na akong Kay gipakaon. mo siya gipaabot. O gipaabot. So nangita mo sa duol la. Diri ra sa duol kay ana ra man na siya. Ya, sige kog singgit niya, mo tawa mo. Sige kog singgit niya, kuan man gyud na siya kana motubag. Ibong man gyud ko dito dapita. Why tingog? Wa gyud siya tingog. Ya mao to wala lang sad mi kaya nagtuosad ko nga basig nangita og pwisto kay kaning luyo diri sa Katropang Pentals, kadag wala igi pa autopsy. Katropang Benji. Katropang Benji. Putol mas katropang Pentals. Katropang Benji. Yeah. Wala na lang nigi pa autopsy tals. Nadang basyang. Katropang Benji. Nadang basyang yung signal. Di na problema signals katropang Benji. Nindot na kaya ang iyang delivery ron? Murag mayog resulta ng imong gihatag. Epektibo ben. Tigayin niya si Amaro sa nanay. Katropang Mentals. Putol man min. Katropang Benji. Yes, kada Evangelio. Kuan kanang walay autopsy ni. Wa na kay to si kada Evangelio kay posible nga ang kanilang tagtungod wala masugot gani kagahapon sa mga dito sa
ila pa ni May, maway pagkabot patay lawas nga gihaya kato Banjali kani mo biktima nga si Bibensyo kanini ang kani inot kato Banjali. Sige, salamat katropang Bentals. Mo kana to nga nakuha ka report kila mo sa kanina padiyo nga giingon nga gisungos baka apan ang pamilya wa mo to kay bato pagyatake sa kasing-kasing ang kaniyang bana nga si Bibensyo kay sa dinagwag baka dito sa barangay kaning sa barangay sa lungsod sa Bililan. Katubay mga limot gihapon sa mga plas ganun sa Santon Herbal Oil makatabang kini sa mga dunay balatian sa mga Balong Lawas ihaplasan sa Santon Herbal Oil hinimo sa Yasol Incorporated mapalit sa parmasang butika sa lugar. Kaubali katabang John Ray Redoblado alang sa Gasan Pilipino para sa Pilipinas Sing Katropa. Benjet Talisik, XFM News. XFM Report.